ছুটির দিনে জেলাশাসকের আবাসে গিয়ে রাতে গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন তিপ্রামথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক ও দেববর্মা নেতৃত্বে এই প্রতিনিধি দল। সেই দিন জেলাশাসক তাদের সঙ্গে দেখা না করায় বেজায় চটেছেন প্রদ্যুৎ বাবু। আগরতলায় ফিরে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ঘটনা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছেন সবার সম্মান যাতে বজায় থাকে একটি সমাধানের পথ খুঁজবেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রদ্যুৎ বাবু তার যুব সংগঠন YTF কে দিয়ে আন্দোলন ঘোষণা করে দিয়েছেন। সেই মতে সোমবার সকাল 10টায় গোমতী জেলার জেলাশাসকের অফিসের সামনে প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে দলীয় কর্মী ও সমর্থকরা জেলাশাসকের অফিসের নিচে এসে জড়ো হতে থাকেন। পুলিশের গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৌভিক দে, মহকুমার পুলিশ অফিসার নির্মাণ দাস সহ কয়েক শত ত্রিপুরা পুলিশ, TSR কেন্দ্র বাহিনী, CRPF মোতায়েন করা হলেও জেলাশাসকের অফিসের নিচে পুলিশ ব্যারিকেড নিমিষে তুলে নিয়েছে সংগঠনের কর্মীরা। পুলিশ ছিল নীরব দর্শকের ভূমিকায়। পরবর্তী সময়ে 10 জনের দল পুলিশের উপস্থিতিতে DM এর গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। একে একে কাকরাবন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়। পরবর্তীতে কিল্লা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়েও তালা ঝুলিয়ে দেয়। গোমতী জেলাশাসকের কার্যালয়ে তিপ্রামথার বিধায়ক সঞ্জয় মানিক জমাতিয়া, বিধায়ক পাঠান জমাতিয়া, MDCর EM ডলি রিয়াং সহ যুব সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব, জেলার নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে নেতৃত্বরা ঘোষণা দেন গোমতী জেলা শাসক তড়িৎ কান্তি চাকমাকে অবিলম্বে গোমতী জেলা থেকে সরাতে হবে, নতুবা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এদিকে গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক বলেন, শান্তি বজায় রেখে আন্দোলন হয়েছে। এদিকে তিপ্রামথা এক নারী নেত্রী বলেন, আজকে গোমতী জেলা শাসক অফিসে ছিলেন না। देखिए, हमने पिछले 26 तारीख में YTF के दौरान हमने एक प्रेस मीट किया था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा इस जारी को सीरियसली नहीं लिया तो हम लोग पूरा DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस ऑफ गोमती, एंटायर गोमती डिस्ट्रिक्ट, दैट वी आर गोइंग टू शट डाउन। सो फॉर दैट रीजन वी केम हियर इन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस इन गोमती DM। दैट इज आवर मेन रीजन। एंड अगर इसका दायित्व होगा तो हमारा YTF का दायित्व नहीं होगा, उसकी दलों का दायित्व नहीं होगा, तिप्रामथा का दायित्व नहीं होगा, ये दायित्व होगा सिर्फ ओनली गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा आज की शाम 5 बजे तक अगर गोमती DM को ट्रांसफर नहीं करवा दिया तो हम लोग पूरा एंटायर त्रिपुरा में, एंटायर डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा बंद कर देगा। ये हमारा पूरा शेड्यूल के साथ बैठ के हम लोग विदिन 24 आवर्स टू 48 आवर्स पूरा त्रिपुरा में ये इफेक्ट हो जाएगा। बाद में वी डोंट नो, देखिए अभी बारिश का मौसम है, बहुत सारा जगह में DM की तरफ से NDRF, HDRF बहुत फंड वगैरह अगर रुकवा की भी गया, ये हमारा दायित्व नहीं है, ये YTF के ऊपर में दायित्व नहीं जाएगा, ये पूरा दायित्व जाएगा गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। देखिए हम लोग आप लोग के पास वी आर इन अलायंस गवर्नमेंट, हम लोग की प्रमोता एक अलायंस गवर्नमेंट है BJP के संग। अगर एक DM को लेकर आप लोग इतना सीरियस हो तो बाकी आप सोचिए पूरा त्रिपुरा को आप लोग क्या चाहते हो आने वाला दिनों में चुनाव है, ADC जो भी हो, आप याद रखो एक DM के लिए आप हमेशा संविधान आप खुद करिए, ये हम लोग का दायित्व नहीं रहेगा। देखिए, एंड वी हैव इन अलायंस विद गवर्नमेंट, विद द सेंटर और विद द स्टेट। अगर आप लोग थोड़ा सोचिए, वी डोंट केयर एंड हमको इतना भी कमजोर मत दिखाइए। हम लोग पिछले जमाना का गवर्नमेंट नहीं है जो चुप गिरने वाला नहीं है। हम लोग एक महाराजा प्रद्युत की हम लोग योद्धा है, हम लोग वॉरियर्स है। हम लोग बाद में बात रख देते हैं, हम लोग हमारा बात से एक सहमत भी हम लोग वापस नहीं लेते। আপনি কি খুঁজছেন বিশুদ্ধ পানীয় জল? তাহলে আজই বেছে নিতে হবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রস্তুতকারী পানীয় জল একমি। বিশুদ্ধ জলে সুস্থ জীবনের মূল চাকাঠি। একমি প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ত্রিপুরা 24।